সল্টি লেভেলের এই সুন্দর প্রজেক্টকে, যেই প্রজেক্টে সুন্দরভাবে আমাদের ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে দিচ্ছে। তো এরিয়া ওয়াইজ বলতে পারেন, সিনিক বিউটি ওয়াইজ বলতে পারেন, তারপরে হচ্ছে এখানকার এনভায়রনমেন্ট ওয়াইজ বলতে পারেন, সেগুলো সবটাই ফুলফিল করছে। এবং তারা এই যে আমাদের সঙ্গে কথা বলে আমাদেরকে এরকম একটা জায়গা हाते तुले दिते चले जाए, तार वी आर भेरी मच ग्ल्याड। मलाई घर यो राम्रै खुबै राम्रो लाग्यो। यहाँको हिलको भ्यू पनि राम्रो लाग्यो र घरको बनावट पनि राम्रो लाग्यो र सबै फेसिलिटीहरू हुन कारणले यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। यसको बाहेक हामीले थुप्रै प्रोजेक्टहरू हेर्यौँ, तर यहाँको राम्रो लाग्यो। भ्यूहरू हिल छेउमा छ, सबै भ्यूहरू देखेर चाहिँ हामीले यहीँ बुक गरेको। এনএসে মন পড়ে हामीले। আর থ্যাংক টু গড যে আমরা এসেছিলাম এখানে, যে আমাদের এই ফ্ল্যাটটা এত ভালো লেগেছে, যে মানে ড্রিম फ्लैट যাকে আমরা মনে করি। और यहाँ का कंस्ट्रक्शन जो क्वालिटी देखा जब मैं आया यहाँ पे देखने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फैक्शन लगा कि ये जिस घर में मैं रहूँगा वो घर बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रहेगा।